बे समाव मोनसे अर खामनायनि जाथाय दिपु र'डआव छठ पुजानि समाव न'आव अर खामदों। नंगौ दिनै फुंनि समाव क'क्राझार टाउननि साखाथियाव थानाय दिपु र'ड टेङापारायाव टेलेब मुसाहारिनि न'आव गिख्रंथाव अर खामदों। बे समाव नखरनि सुबुंफोरा गौरां दैमायाव छठ पुजा फालिगासिनो दंमोन। खौरां मोननाय बायदिब्ला नखरनि सुबुंफोरा गैयै समाव अर जोंखाङो आरो न'आ गासैबो खामजोबलाङो। बे जाथायाव फरायसाफोरनि सोलोंथायारि फोरमानलाइ, निजुत मयना चेक आरो नखरनि गुबुन गासैबो फोरमान बिलाइफोरा आबुङै सिलिंखार जायो होनना मिथिनो मोन्दों। मख'नो गोनांदि अर खोमोरग्रा हानजाया सफैनायनि सिगांनो टेलेब मुसाहारिनि फिसायजों लोगोसे नसुंसेनि सुबुंफोरा अरखौ दबथायनो नाजायो। नाथाय नाजासेयावबो खोमोरनो हायैयाव गोबां बेसादफोरा खामजोबबायमोन। नखरनि सुबुङा फोरमायनाय बायदिब्ला बे अराव गासै 12 लाख रांनि फोरमान बिलाइ, जि-जोम, बिसिना, आलमारि, नोगोद रां, आलमिरा, नोगोद रां बायदिफोरा गासैबो खामजोबदों। नाथाय अर खामनायनि जाहोनखौ दासिमबो मिथिनो मोननाय जायाखै। লাগাইছে এটাই গম পোৱা নাই মনে হয় আমি 3:30টাতে বাইর হয়েছে না ওই 3টা আমার যাওয়ার পরে হয়েছে মনে ঘরে একটাই আসিল এই একটাই তো একাই করতে পারে না কিছু এইদিকে জিনিস সরাইতে পিছনে দিয়া জড়িয়ে গেছে আর বেশি আমি তো কিবা পূজার মধ্যে গেছিল এই বাচ্চাগুলা কইছে কি চলো যায় সব সময় যাওয়া না পূজা তো ছট পূজা ছট পূজাতে মানে আগে দিত আমি নিজে তার মানে এখন তো সারিয়া দিছে 3 বছর হইল এই বছর নিয়া 3 বছর হইতো সারাটা তারপরে হ্যাঁ পূজা না হইলেও আমার যাইতে লাগে না স্নান করতে নিয়ম ফালতে লাগে ওর জন্য কি উপবাস থাকছিল কালকে এখন পর্যন্ত আমরা খাওয়া হয়নি খাই নাই কালকে খাই নাই সারাদিন আজও খাই নাই এটা তো 4টা রুম পুরা রুম আর বারান্দা আর খাপড়টা একটাও নাই শেষ একদম ধ্বংস এই চৌকি 6টা ফালেঙে 6টা আর সব কাপড় কি বাচ্চা কাচ্চা নিয়া কাগজপত্র সবগুলা নাই চাউল আছিল অনেক জিনিস আছিল ফ্যান খার এই যে কি পাখিবি আছে এই বাচ্চাগুলা সার্টিফিকেটগুলা সব শেষ স্কুলের সার্টিফিকেটগুলা কিতাব বই সব শেষ একটাও থাকে না ওরা একটা সেকেন্ড ইয়ার বিয়ে নাকি বিয়ে নানিটা বড়টা বিয়ে ফার্স্ট ইয়ার পড়তেছে ফার্স্ট ইয়ার আর ছোটটা সেকেন্ড ইয়ার না সেকেন্ড ইয়ার একটা গোপে একটা ওই গার্লস নারাবাড়ি আর একটা তো ঘরে এই দুই মাটিছে মানে ও রাস্তাটা দেরি হয়েছে বলে রাস্তা বলে আন্দাইছে তারপরে দেরি হয়েছে ওইখানে বলে ওইখানের মানসিটা কইছে অনেক দেরি করিয়া ওইখানে হুম হুম করিয়া থাকছে বলে আসা হয় নাই মানে লোক কিষান দিলে বলে কি জানি জলদি হইতো আমি আইছি তখন দৌড়িয়া 4টার সময় 5টাই বাজছিল আমার আসা তখন এসে আগুনেও শেষ হয়ে গেছে তারপরে আইছে এইটা মানসি সাবে আশেপাশে মানসিগুলা মোজায়া শেষ হয়ে গেছে পানি দিয়া দিয়া আমার নামও টেলেব মুসাহারি জায়গাটো টেঙাপাড়াই লেগে মানে দিপু র'ড টেঙাপাড়া কয় এমনি ভোট দিলে টেঙাপাড়া বাংলা স্কুল আমার তো হিসাবে কত 5 লাখ 10 লাখে গেছে 10 লাখেই গেছে মনে অনেক জিনিস আছিল 15 লাখ উপরে গেছে 15 লাখ উপরে মানে কিছু নাই শৌকি এখানে ঘুমাওয়ার জন্য পর্যন্ত নাই স্নান করে বড়লা হয়েছে বর্ণ নাই কার কাপড়টা এরকম হয়েছে সকালে সব জ্বলে গেছে টাকা পয়সাও শেষ হ্যাঁ আমি তো বলতে পারি না আর কারো বদনাম করবো না কারো কইতে পারি না কি জন্য চলছে আমি ওইটাও বলতে পারি না কারেন্টও হয়েছে না হয়েছে আমি ওইটাই কি খবো আমার মাথাতে খামে নাতে সরকার হিসেবে আমি অল্প রেহাই খুঁজবো মানে অল্প বাচ্চা কাচ্চারও লাগে আমারও লাগে খাওয়া টাওয়া তো নাই চাউলগুলা আমারও নাই সব নাই একদম লাংডাং খালি ওইটাই আছে গিয়া মানে ঘুমাবার পরে কি হয়েছে
ছাগলটা এইফালে আসলো কান্তি ছিল আগুন দেখিয়া আমি ছাগলটাকে কইছে মানসি নাই আমি তো আছে ঘুমিয়ে থাক তারপরে অনেক দিন পরে আমি উঠছে উঠিয়া দেখি কি হুঁয়া পুরা জ্বলিয়ে আছে ঘরটা তারপরে বাইর হয়ে মানসিগুলাকে ডাকাইছে হাল্লা চিল্লা করছে গ্যাস সিলিন্ডার বাইর করছে তারপরে মানসিগুলো জমা হইয়া মানে আগুনটা মুঝাওয়া আরম্ভ করছে পানি দেওয়া আরম্ভ করছে তারপরে অনেক দিন পরে ফায়ার ব্রিগেডটা আসছে কিচ্ছু বাঁচা নাই কাউ একটা কাপড় পর্যন্ত বাঁচা নাই যে কাপড় পেন্দা আছে ওইটাই আছে আর নাই কিছু শেষ ওই রুমে টাকা হয়েছে মাঝখানেটা আমি তো জানি না আমি তো ঘুমায় আসলো কেমনি জ্বলছে আমি না জানি কিন্তু কারেন্ট দিয়ে জ্বলছে না কিবা জ্বলাইছে না কি হয়েছে কিন্তু আমি কিচ্ছু জানি না মান গেলে কি কেমনে জ্বলছে কারের উপর সন্দেহ করবো কারো লাগে হাই নাই কেঁচা নাই কিছু নাই সন্দেহ কারে করবো আমি সন্দেহ তো করাই নাই লমসম আমার তো 1500 উপরে গেছে 15 লাখ থেকে উপরে আমার গেছে ওরও তো যত আসলো কাগজপত্র টোটাল গেছে কাপড় টাপড় টোটাল গেছে সব গেছে অল্প বাচ্চাগুলা পয়সা টয়সা আসিল ওইটাও গেছে হ্যাঁ দিছিল ওইটাও জ্বলিয়ে গেছে চেক যে পাইছিল না কলেজ থেকে ওইটাও বাচ্চাগুলাকে জ্বলিয়ে গেছে কিচ্ছু নাই কারো মানে একটা কাগজপত্র থাকে না আমার বিহারি পাসমান কি কি নষ্ট হল কি কি জ্বলিছে কি জ্বলিছে কি কি জ্বলছে सब जोले से हमारे कॉलेज की एडमिट रजिस्ट्रेशन फर्स्ट ईयर की सेकेंड ईयर की रजिस्ट्रेशन एडमिट मार्कशीट ओमफ्राय आधार कार्ड पैन कार्ड डेट ऑफ बर्थ इनकम और बुक्स सारे बुक्स पासबुक किताब हाँ আলি শেখ বলে পাইছিলে এটু জ্বলিছে हाँ निजुर मेरा चेक चोली से और एडमिशन मानी रिसिप्ट सेस पास या सेकेंड ईयर सब चोली से सल'खा बसुमतारी बिए फार्स्ट सेमाव फरायदोंमोन जोंनि नाराबारि गार्लस कलेज बोरै जाया जोंथ' मिथिला जोङो दैयावसो थांदोंमोन फुजा हैनो होननानै ओमफ्राय उनावहाय खोनाबाय गासिबो न'थ' खामजोब्बाय लेखा थेखा जों गासिबो खामजोबदों लेखा मोनसेबो थायाखै जोंनि फिअनि मेट्रिकनि एडमिट ओमफ्राय कास्ट इनकाम बिदिनो पासबुक आधार कार्ड पेन कार्ड ओमफ्राय रेजिस्ट्रेसन गासिबो खामजोबदों मोनसेबो थाथायखायाखै ओमफ्राय लेखा दङमोन जोंनि गासिबो खामजोबदों स्कुल ड्रेस गासिबो खामजोबदों मैया चेक मोनदोंमोन बेबो खामजोब्बाय निजुर मैनानि मोनदोंमोन बेबो खामजोब्बाय गासिबो नों बुंनो हायोना हिन्दीनि बुंबाङो एसामिस बर'नि जाखांबाय दे हिन्दीनि মই ভাড়াতীয়া ইহঁতৰ মানে মই কালি ৰাতি নাছিলোঁ মই ছট পূজা চাবলৈ গৈছিলোঁ তাৰপিছত মানে ভাইটি এজনে ফোন কৰি কৈছে তহঁতৰ ঘৰত আৰু জুই লাগিছে সোনকালে আহ তাৰপিছত মই আহোঁতে 4টা পাৰ হৈ গ'ল তেতিয়া মই আহি দেখোঁ বহুত চব চেছ যাৰ মোৰ বস্তু আছিল ঘৰৰ বস্তু আৰু মোৰ খাট আছিল কম্পিউটাৰ লেপটপ জুইত মানে গুচি গ'ল আৰু কেছ টকাও আছিলে মোৰ মানে মাটি কিনা টকাটো এইটোও মানে পুৰি গ'ল 1 লাখৰ ওপৰত আছিল টকা মই মাটি কিনিম বুলি ভাবিছিলোঁ টকাখিনি মই জমাই আছিলোঁ মানে সব শেষ মোৰ আৰু একোই নাই মানে আৰু ঘৰৰ বস্তুটো 1 লাখৰ নিচিনা আছিলে আৰু খাট আছিল পালং আছিলে বেছিয়ে আছিল আৰু সব মানে গোটেই একো বস্তু মানে নাই আৰু মোৰ ঘৰত শেষ মোৰ কাপোৰ মানে যিখিনি মই পিন্ধি আছো এইখিনিয়ে আছে বাস আৰু একোই নাই কাপোৰ চাপোৰ একোই নাই বাস এইটোতো মই ক'বই নোৱাৰো কেনেকা হ'ল মানে মই দুদিনৰ পৰা মই দিদিৰ ঘৰত আছোঁ মই তাতে মানে ছট পূজা হয় না তাই এইখিনি মানে বন্ধুবিলাক গোটেইখিনি আহিব তাতেই মই আছিলোঁ ৰুমত কোনো নাছিলে খালি এজন খুৰাই আছিলে ঘৰ মালিক এজনেই আছিল আৰু এইটো কোনো নাছিলে তাৰপিছত মানে সব শেষ আৰু মোৰ এই যে হাতো কাটি গ'ল
জিনিস ওলোৱাৰ সময়ত মানে দুটাৰ চিলাই পৰিছে চুই দিছে ইনজেকশ্যন দিছে ৰাতিপুৱাই মই হস্পিটালত গৈছিলোঁ এইটোৱে অলপ ভাল गिबियावनो आं बयनिसिमबो खुलुमबाय नोंथांमोननि चेनेलनिसिम दा जोंहा आं टेङापारा वार्ड नाम्बार 5आव जोंहा मोनसे घटना मैया जानानै थांबाय छठ फुजायाव जोंहा बे छठ फुजा होनायाव आंनिनो आब' बियो फुजायाव थांदोंमोन मोनाबिलियाव थांनानै फैनानै अखानायै बियो 3टायाव थांबावदोंमोन दा बाहाय मारै जे बिसिनि न'आ खामजोबखो बेखौ रावबो हमनो हायाखै बाहाय भाराथियाबो थायोमोन स्टुडेन्टफोरबो थायोमोन फेमिलि मोनसे स्टुडेन्ट रुम मोनसे बिसोरो थायोमोन आरो दा स्टुडेन्टफोरनि गासै डकुमेन्टफ्राबो माने खामजोब्बाय माने गोबां दुखुनांथाव जादों आरो दा बेखौ जोङो खावलायनो सानो दानि जोंनि गोदान सरकारखौ जाहाथे हाग्रामा सार डनेश सार रबिराम सार जोंनि गासै जोंनि दैदेनगिरिफोरा जाहाथे बाहाय नायफैनानै एसे अनसुंथाइ होयो बेखौनो आं खावलायदों आरो जोंहा बे आब'मोनहा जानो सिन्थाय जेबो गैला माने गासिबो डिस्ट्रय गानग्रा जोमग्रा माइरं गासिबो खामजोबदों दा बेनि थाखायनो आङो खावलायदों जाहाथे अनसुंथाइ होयो जोंनि जाति हिसाबै जाहाथे अनसुंथाइ होयो आब'निसिम बेखौनो आं खावलायदों जोंनि टेङापारा इउनिटनि जानानै टेङापारानि जानानै आङो थाबैनो जाहाथे सारमोना बे अनसुंथाइखौ होफैयो आरो अननानै थानो थाखाय जाहाथे बे न'खौबो एसे बानायनो थाखाय सारमोनहा अनसुंथाइखौ होयोबा मोजां जागोन दा गाननो जोमनोबो बिसोरनो जेबो गैला संनानै खावनानै जानो थाखायबो दो गैया गेस गैया गासिबो बिस्रा माने खामजोब्बाय बिसोरो माने फिसा मोनसे दखान होनानै जायोमोन साना दखान होनानै जायोमोन लामा लामा बेबायदिनो थेलाजों नारनानै साना दखानफोर होनानै जायोमोन आरो बिसोरो बे बिजनेसखौ मावनानै जायोमोन आङो खावलायनाय जाहैबाय टेङापारा एरियानि जानानै सासे जोंहा लोगोआनो न' खामजाजोबदों बिनि थाखाय आं सरकारफोरनाव एसे जेनो दानि सरकारनि गोदानाव एसे रेहाय होथोंसै गाननो जोमनोनो जेबो गैला बेसेराफोर डकुमेन्टसफोरखौबो खामजाजोब्बाय दा मैया बिसोर मोनदोंमोन बेबो खामजाजोब्बाय दानि जुदि सरकार गोदानफ्रा एसे सहाय होयोबा मोजां जागोन आरोखि जोंनि थाखाय आंनि लोगोनि थाखाय आं गाब होनाय जाबाय आरोखि एसे अनसुंथाइ होथोंसै फिसाफ्रानबो रबिराम सारमोनहा जोंहा दनेश सारमोनहा जोंहा जों देरहासार सारमोनहा गामि हिसाबै खाथि हिसाबै टाउन एरिया हिसाबै औ जेनेबा न' खामनायजों लोगोसे मा मा खामजोबखो खामनायाथ' बिसोरनाव माइरं थाइरं जि जोम जाखिनि दङमोन खामजोब्बाय जाहैबाय दाथ' बिसिनि लेखा डकुमेन्टफोरखौ मा राहा खालामगोन आरो जोंहा बिसोरो गाननाय जोमनाय दा छठ फुजायाव थांनाय हिसाबै गाननायल'सै बिसोरनाव जेबो गैला ना दख'ना दं ना सारि गांसे दं बिसोरनाव भारा थाग्राफ्राबो गैला आरोखि बेबायदि जादों आरोखि दा मोनसे फोसावथाय बेचलर अफ भकेशनेल नार्सिं केयार लानो गोसो गुदुं लाइमोनफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय बरमायाव रुरेल इन्स्टिट्युट अफ हेल्थ साइन्स ग्रुप अफ भकेशनेल नार्सिं एडुकेशनाव बेचलर अफ भकेशनेल नार्सिं केयारनि थाखाय मुं थिसननाय एबा एडमिशना सोलिगासिनो दं बे बेचलर अफ भकेशनेल नार्सिं केयाराव मुं थिसननो थाखाय फरायसाया जायखिजाया स्ट्रिमनिफ्राय एचएस आनजादखौ उथ्रिनाय जानांगोन लोगोसे बे बेचलर अफ भकेशनेल नार्सिं केयारनि सार्टिफिकेटनि भेलुआ डिग्री लेभेलनि समान आरो बे डिग्रीखौ स्कप ग्लोबल स्किल इउनिभार्सिटी भोपाल मध्य प्रदेशनिफ्राय होनाय जागोन गुबैयै भकेशनेल नार्सिंनि सायाव बे बेचलर अफ भकेशनेल नार्सिं केयार कचिंखौ होनाय जायो आरो बे कचिंआ जोबखांनायनि उनाव नोंथाङा सरखारि साख्रि कर्परेट साख्रि आरो प्राइभेट साख्रि मोननायनिबो सुबिदा दं बिनि अनगायैबो बे कचिंआ जोबखांनायनि उनाव प्लेसमेन्ट साख्रिनिबो सुबिदाखौ नोंथाङा मोननो हागोन बेनिखायनो जाय बिथांमोना बे बेचलर अफ भकेशनेल नार्सिं केयार कर्सखौ खालामनो गोसो थाबैनो नैबे 8723035865 जानबुं नम्बराव सुलाद लानानै गावनि मुंखौ थिसननो हागोन खुलुमबाय
आं नोंथांमोननो दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों जोबोर मोजां मोनसे खौरां फोसावनो थाखाय लाबोनाय जादों जोंनि बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय बरमायाव रुरेल इनस्टिट्यूट अफ हेल्थ साइन्स ग्रुप अफ भकेशनेल नार्सिं एडुकेशनाव बेचेलर अफ भकेशनेल इन नार्सिं केयारनि एडमिशना सोलिगासिनो दङ आरो बेयाव एडमिशन लानो थाखाय स्टुडेन्टआ जायखिजाया स्ट्रिमनिफ्रायनो 12 पास जानाय जानांगोन आरो बेनि सार्टिफिकेटनि भेलुआ ग्रेजुवेट लेभेल एबा डिग्री लेभेलनि समान आरो बे डिग्रीखौ स्कप ग्लोबल स्किल इउनिभार्सिटी भोपाल मध्य प्रदेशनिफ्राय होनाय जागोन स्पेसियली भकेशनेल नार्सिंनि सायाव बेस खालामनानै बे कर्सखौ होनाय जायो कर्स कमप्लिट जाखांनायनि उनाव गभर्नमेन्ट जब कर्परेट जब आरो प्राइवेट जबजों लोगोसे फार्दार मास्टार डिग्री खालामनो गोसोब्ला खालामनोबो हायो आरो बेयाव कर्स कमप्लिट जाखांनायनि उनाव प्लेसमेन्ट जबनिबो सुबिदा दङ बिदिब्ला एथ' मोजां सुबिदाखौ जों मानो जोंनि आखाइनिफ्राय बारग'होनो जाय बिथांमोना बे कर्सखौ खालामनो गोसो होनाय नाम्बाराव थांनानै थाबैनो कन्टेक्ट खालामदो आरो गावनि सिटखौ बुक खालामनानै गावनि फिउचारखौबो ब्राइट खालामदो थेंक इउ